सिक्युरिटी गार्ड एबा mwrwknai साktharnaini दाराते धर्मनगरनि आईएस अफिसनि bijap तनिमा थाइनि bijap khoknani कातिखा हरकुतुगो bijap khoknani फाइबानि फिया romkha mwrwknai बाय यागुलो नाइमथांग्रकनि यागो याफारि रहरजाखा अशिककनो सालची त्रिपुरा हांखरनि धर्मनगरनि आईएस अफिसो हापांनि bijap रक रुंमा थायो bijap khoknani नायि मानजाखा तांसाल हरकुतुगो अशिककनि मं मिथुन दास बिनि तंथाय खुवाय हांखरनि तेलियामुरा आमजायो tangbedegनि horo mwrwknai राजु बासपर साका हरनि दामनि हाय तामानि जरावो खरांखनावै खामिथिगै bijap तनिमा बखाक थाङै नगैखा खरकसा bijap कारिवै आरिगानावो रंगै तंमानि नुकमाबायनो अशिककनो romkha कक्तमा रहरजाखा tangbedegनि अजामारकनो রাত্রে 2টা-2:30 বাজে আমার একটা সন্দেহ হয়েছে অফিসে একটা কেউ ঢুকছে। ঢুকার পরে আমি ছাদের উপরে থেকে দেখি এই মানুষটা এই সব বই নিয়ে বন্ডির ওই সাইডে নিয়ে স্টক করে। তারপরে আমি ছাদের উপরে থেকে নামিয়া যেমনি আবার বই বান্ডিল নেবা চাইছে আমি জোর দিয়ে আইয়া তারে ধরিয়া আটকাইয়া রাখলাম রাত্রেবেলা। তারপরে রাত্রেবেলা আটকাইয়া রাখার পরে সকাল টাইম অফিস রাত্রেবেলা আমি সাতটারে জানাইছি তারা কইছেন যে তারে আটকাইয়া রাখার জন্য আমরা আইলে একটা ব্যবস্থা নেওয়া হইব। তারপরে সাতটারা আইসন আবার পরে ওই থানার খবর দেওয়া হয়েছে যে তারে করার জন্য এইসব বই কন্ডির সাইডে নিয়ে আহে করিয়া क्राकशाल फुंगो अशिककनो धर्मनगर नाइमथांखरनि नाइमथांग्रकनो याफारि रहरजाखा पयला मिथुन दास साका नोंजा केफिकनि बागै सावैमानिया अंगै आरो हाबजाका हिनै बसाखा धर्मनगर सालकाहाति आमजायो हामिया मानै थुमनाय सामुं तांगो हिनै बेलाय सोंजाकमानि उलो हिनके खकना बागैनो हापानि हिनै गसिका साकबाय थांनो यां आईएस साका सालकलग्रमैनो bijap रुकमा थायो bijap कमामानि नुकजाका हिनै अपातिमुंनि उलो खाख्लायजाका खकजाकमानि बागैनो bijap रक कमाखना हिनै दले कजारनि हापांनि हाबानगो अमति वानामासिंसा पातिमुं हिनै सावैखनारिका धर्मनगर नाइमथांखरनि नाइमथांग्रक थाङै सगैका ते मिथुन दास no naimethangkhoro romit langkha Bureau Report News Now।